अशरफ अली तनवी रहमतुल्लाह की उम्र 4 या 5 साल थी जब इनकी वालदा का इंतकाल हो गया। लेकिन अजीब बात है कि जिस साल अशरफ अली तनवी रहमतुल्लाह की हकीकी वालदा जिस वक्त दुनिया से जा रही थी, उस वक्त थाना बावन से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर इनकी कारवान इल्मी वजूद में आ रही थी। 1857 की जिला की तमीर शिकस्त, दिल्ली दरबार की तबाही और बर्बादी, हिंदुस्तान के मुसलमान दो अलग अलग ग्रोहों में भटक चुके थे। एक तरफ सर सैयद अहमद खान थे, जिनका मानना था कि मुसलमान अपनी खोई हुई इज्जत तभी वापस पा सकते हैं जब वो मगरबी तालीम को अपनाएं। इसी सोच के तहत उन्होंने अलीगढ़ में मोहम्मद अली इंग्रो इंटर कॉलेज की बुनियाद रखी, जो आगे चलकर मोहम्मद अली इंग्रो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनी। और दूसरी तरफ वो लोग थे जिनका फैसला था कि मगरब और इसकी हर चीज़ को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दें, दोबारा इस्लाम की खालिद जड़ों को लौटेंगे। 1901 में मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह ने एक रिसाला हिफ्ज़ुल ईमान लिखा। इसमें ख़ास जगह पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब पर बहस की गई। मौलाना ने लिखा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मुकम्मल इल्म गैब का इल्म नहीं, कंप्लीट इल्म गैब सिर्फ अल्लाह की सिफ़त है। इस मनाज़रे के दौरान अपनी बात साबित करने के लिए एक नामनासिब मिसाल कायम कर गए। फिर क्या था, एक तरफ तूफान खड़ा हो गया। 250 किलोमीटर दूर बैठे बरेलवी में आला हजरत ने उन्हें गुस्ताखी और तवीन रिसालत का मुर्तकिब करार दे दिया। वो यहीं पर न रुके बल्कि उन्होंने दीगर उलमा देवबंदी की राइटिंग को इकट्ठा किया। 1906 के हज के दौरान मक्का और मदीना के उलमा के पास गए, जहाँ से उन्होंने मौलाना थानवी और दूसरे उलमा देवबंदी के खिलाफ कुफर का फतवा लिया, जिसको असाम और मैन के नाम से किताबी शक्ल में शाया किया। यह बरसगीर की तारीख का पहला मौका था जब किसी मेन स्ट्रीट किसी ऐसी शख्सियत पर फतवा लगाया गया हो जिसको असामा और मैन किताबी शक्ल में शाया किया हो। 1907 में इस फतवे के जवाब में मौलाना खलील रहमान सहारनपुरी ने एक तस्वीज़ात लिखी, जिसमें लगाए गए देवबंद के एतराज़ात का जवाब दिया गया। इस तस्वीज़ात में मौलाना अशरफ अली थानवी समेत दीगर उलमा ने दस्तखत किए ताकि अरब मुल्क में अपने मौक़िफ़ की सफाई बयान कर सकें। हज़रत जबर रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब के बारे में हदीस नंबर 1 कि हज़रत मुआज़ बिन जबर रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने अपने रब को देखा, उसने अपना दस्ते कुदरत मेरे कंधों के दरमियान रखा। उस वक्त मेरे सीने में ठंडक महसूस हुई। उस वक्त उसकी हर चीज़ मुझ पर रोशन हो गई। मैंने सब कुछ पहचान लिया। हदीस नंबर 2 के सुनन तिरमिज़ी में हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो कुछ ज़मीन और आसमान में सब मेरे इल्म में आ गया। हदीस नंबर 3 के हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक अल्लाह ने मेरे सामने दुनिया उठा ली है, क़यामत तक होने वाले वाक़यात को इस तरह देख रहा हूँ जिस तरह अपनी हथेली को देख रहा हूँ। उस रोशनी के सबब क़यामत तक के वाक़यात जो अल्लाह ने मेरे नबी के लिए रोशन फरमाई, जैसे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले अंबिया अलैहिस्सलाम के लिए रोशन की थी।
نمبر 4 حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گزشتہ رات مجھ پر میری امت اس حجرے کے پاس میرے سامنے پیش کی گئی، بے شک میں ان کے ہر شخص کو اس سے زیادہ پہچانتا ہوں جیسا کہ تم اپنے کسی ساتھی کو پہچانتے ہو۔ نمبر 5 حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں میں کھڑے تھے کہ انہوں نے مخلوق کی پیدائش سے پہلے بتانا شروع کیا، حتیٰ کہ جنتی اپنے جنت کے مناظر میں داخل ہو گئے اور جنمی اپنے جنم کے ٹھکانے میں پہنچ گئے۔ نمبر 6 مسلم شریف میں حضرت عمر بن اختر انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز فجر سے غروب آفتاب تک خطبہ دیا، 20 ظہر اور عصر کی نماز کے علاوہ کوئی کام نہ کیا، وہ سب کچھ بیان فرما دیا جو کچھ قیامت تک ہونے والا تھا۔ ہم میں علم والا وہ ہے جس کو سب کچھ یاد رہا۔ نمبر 7 حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احد پہاڑ پر تشریف لے گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عمر، ابو بکر اور عثمان بھی تھے۔ احد پہاڑ لرزنے لگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احد پہاڑ رک جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ نمبر 8 حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں غزوہ بدر سے ایک دن پہلے غزوہ بدر گرنے یعنی مرنے کی جگہ دکھائیں اور فرمایا کل فلاں شخص کے مرنے کی جگہ ہے، پھر اس کے بعد جو یعنی نشان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے لیے لگایا تھا وہ اسی پر گرا۔ نمبر 9 حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ایسی قبروں کے پاس سے گزرے جن کو عذاب ہو رہا تھا، فرمایا ان کو عذاب کسی ایسی چیز کی وجہ سے نہیں دیا جا رہا جس سے بچنا مشکل ہو، ایک پیشاب کی چھینٹوں کی وجہ سے، دوسرا چغلی کیا کرتا تھا، اس وجہ سے اس کی قبر پر عذاب ہو رہا ہے۔ نمبر 10 حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ صلح حدیبیہ سے واپسی پر ایک جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہ کے اونٹ گم ہو گئے اور پھر سب واپس گھر لے آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی نہ ملی، آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہاں سے اونٹنی لے آؤ، میں نے اونٹنی کو اسی حال میں پکڑ لیا جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ